Good morning everyone. Good morning kapositibo. Ayan. OWA another updates. No? Kanang niagi siya sa kong wall ang OWA advisory about calamity funds. So, muto akong gibasa. Daghan kay requirements and then daghan kay siya requirements, daghan kayo mga kanang every requirements kay hassle ra ba kayo pangkuhaon kay daghan jud kayo siya mga kuan ultimo gani kanang magkuha kay kag kanang purok clearance dinhi sa purok kay perting hasula moabtan pa kag isa ka oras unya nigabot ni purok after purok clearance magkuha na pud kag barangay clearance dugay na pud kaayo kay ngani ang barangay diri daghan silang trabante pero usa ra ka buk ang maghimo nya pila mo ka buk magulat mabtan na pud kag pila ka oras grabe kayo tapos unya about aning sa OWA calamity fund dugay kayo daghan siya requirements tapos okay lang kung magkuha kag requirements sa isa lang ka lugar kanang one stop ano lang ba tapos dito na ka magkuha tanan unya magsige pa kag lakaw-lakaw adto pa ka dito sa pikaskuan sakay na pug kag kuan adto na pug ka sa pikaskuan ug asa ka dapit magkuha requirements kay nya pagkahuman dili makuha sa imong igsuon sa ultimo sa bana sa mga anak nga kuan nga anak sa OFW lisod kayo kay ngano daghan kay sila chiburiki tapos dugay nya after anak 3K ra ang makuha dili lang man nato irarano kay kanang ug sa panahon karon dako-dako na jud ng 3K pero kanang hassle kaayo siya nya more than 3K imong magasto sa pagkinuha og requirements justisya pud ana naunsa naman taw na kung naay kanang kung naay kuan nga papel na nagpamatuod anak bana or mama parents sa OFW dapat automatic na lang ta dili na nila sila pangayuan pa nilag mga authorization letter mga utsi-breche kay para pamatuod makita man gud sa papel uy makita man na sa details OFW dapat dali lang ikuan dili kay dagan pa kay gasil bago mahatag ang 3K real talk lang jud maing buntag sa tanan kato lang amping sa tanan na OFW